कैद की मौत के बाद लियारी की सड़कों पर खौफ व हरस का माहौल। कई मकामात पर फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर के धमाके साफ सुनाई दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? রিলিজ হয়েছে, কোথায় পাবেন? আসল রহস্য বলতে, ইউটিউব বা ফেসবুকে এই যেসব মুভি দেখছেন তার সবকিছুই ভুয়া এবং পুরনো মুভি। তবে আমি আপনাদের জন্য আসল মুভির লিঙ্কটি খুঁজে বের করেছি। এক্ষুনি এই ভিডিওর কমেন্ট বক্স অথবা ডেসক্রিপশনে যান, সেখানে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক দেওয়া আছে। চ্যানেলে জয়েন করলেই মুভিটি পেয়ে যাবেন। हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था।